मैं इंतजार कर रहा हूं पिछले 40 साल से कि कभी ऐसा हो कि हमारे वतन को लूटने वालों को भी लित्र परेड हो और मैं देखूं। गरीबों की तो हमें वायरल वीडियोस नजर आती हैं। ये पूरा मुआशरा मैंने आपको बताया, ऊपर इन्होंने ये मिली भगत है, ये बैठाया हुआ दरमियान में, इस तरीके से इनको बना के रख लो और ये महकूम यहां पे रहें। इसको तोड़ने का एक ही तरीका था कि आप अपने तालीमी निज़ाम को ऊपर लेके आते। ये इसका एक सोल्यूशन था। अब इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाए तो सबसे पहले क्या है, और ये सारा प्रोपेगेंडा के जिम्मन में है, ये मैनिपुलेशन के जिम्मन में है। इसको आप रेटरिक के साथ देखें। ये सारी चीजें इसलिए मेंटेन आज के दिन तक रखी गई हैं। आपने इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, इन जंजीरों से आजादी हासिल करनी है। आप गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करें और हम देखेंगे ये नई गवर्नमेंट जो है ये इतनी आसानी से हम इनको जाने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये कप्तान के लिए, ये कप्तान को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट्स पहली नाकाम क्यों हुई हैं। मैं आपको पिछली गवर्नमेंट का एक वाकया सुनाऊं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी कि गाड़ियों में सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वहां से एक बात होती है, नीचे जो मशीनरी बैठी हुई है ना वो गवर्नमेंट्स को नाकाम करती है। हम गुजरात जा रहे थे, गुजरात जाने से तकरीबन 30 मिनट पहले गाड़ियां रोकी जा रही थी, पुलिस वाले रोक रहे थे कि जी चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, सिलेंडर वाली गाड़ियां रोक लो। चीफ जस्टिस साहब ने यह साथ क्यों नहीं बताया कि भाई पहले सवारियों को उतारो, अड्डे में जाके रोको। नीचे यही होता है, गवर्नमेंट ऊपर कुछ कहती है, यहां पे गरीबों के मकानात जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हम देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हमें चाहिए इस वक्त करप्ट लोगों का एहतसाब। हमें चाहिए कि हमारा निज़ाम तालीम जो है इसकी समत दुरुस्त हो जाए। हमें चाहिए एक निसाब। हमें ये, अगर आप दाएं बाएं के चक्कर में लगा देंगे तो ये तो हम पहले से सितम सहते आ रहे हैं, फिर आप में और उनमें फर्क क्या होगा। अगर आपने भी हमें धोखा दिया और आप भी हमारे साथ इसी तरह का बर्ताव करेंगे कि आप हमें गेमों के चक्कर में डाल देंगे, आदाद के चक्कर में डाल देंगे, तो हम मुतमिन होने वाले नहीं हैं। बर्दाश्त हम कर लेंगे, पहले भी तो किया है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आप उनका फिर अरूज और जवाल भी देखिएगा। आपकी जो अवाम के साथ, यूथ के साथ मोहब्बत है, उसका एक ही शर्त है, करप्ट लोगों का एहतसाब करें, गेमें मत करें, बेलाग एहतसाब करें। जिन्होंने खजाना खाली किया है उनसे लूटी हुई दौलत वापस लें, या कौम के सामने आके माफी मांगें कि सारी सियासी कैंपेन थी, सब प्रोपेगेंडा था, सब वोट तोड़ने के लिए ये कहा गया था। मेरे पास ना कोई सबूत है ना, और अगर आपके साथ कोई इदारा नहीं चल रहा, ये भी इकरार करें। सोशल मीडिया का दौर है, एक वीडियो लाइव दे दें कि भाई मैं करना चाहता हूं, मुझे नहीं करने दिया जा रहा। अगर इस दौर में भी गरीबों के ऊपर ही जुल्म होगा और गरीबों के ही घर गिरेंगे और गरीबों की ही चोरियां पकड़ी जाएंगी, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया। आप भी फिर एक मोरे हैं। ये मैं कप्तान को बराह रास्त मुखातिब करना चाहता हूं। आपके साथ अटैचमेंट हुई है लोगों की स्पिरिचुअल, तमाम तर मुखालफत के बावजूद आपको एक स्पिरिचुअल एज हासिल रहा है हर दौर में और रहेगा इंशाल्लाह। लोग आपके ऊपर न चाहते हुए भी वो बिलीव करने पे वो आमादा हो रहे हैं रूहानी तौर पर। आप सामने आए, आपको कौम को, आप नौजवानों को मुसलसल बताते रहे। अब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो नीचे जो मशीनरियां बैठी हैं वो आपको फेल कर देंगी। ये जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं ये आपको नाकाम कर देंगे। आपको अपना रब्त रखना है नौजवानों के साथ, वरना सब कुछ नाकाम हो जाएगा नीचे। आप बताएं लोगों को कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से है और ये नीचे लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप ऊपर एक कहते हैं, नीचे 10 गुना गरीब के ऊपर जुल्म होता है, और गरीब पहले ही पिसे हुए हैं, पहले ही महरूम हैं। इनके साथ वो महरूमियां मजीद उनकी बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली कोई उठेगा, कोई उठेगा, कैंपेन चलाएगा, सारी आवाम उसके पीछे चल पड़ेंगी। चूंकि वो महंगाई भी नजर आ रही है उनको, वो सारे मसाइल उनको नजर आना शुरू हो गए होंगे। तो ये फिर मैनिपुलेशन होगी, फिर मैन्यूवरिंग होगी, और यही होता रहे। गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स जाती हैं, बारियां बदल बदल के, फिर आप भी बारियों के चक्कर में पड़ जाएं कि 5 साल पूरे करें औखे सौखे, फिर अगले 5 साल अपोजिशन में आ जाएं, और फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा। आपकी माफी कैसे होगी अल्लाह के हजूर। आपको, आप जो कहते रहे हैं, आपको अपने उन कहे हुए लफ्जों की अब लाज रखनी है। हम ताकतवरों का एहतसाब चाहते हैं और सच्चा एहतसाब चाहते हैं। हम चाहते हैं जिन्होंने कौमी खजाना लूटा है, जिन्होंने हमें जाहिल रखा है, आप उनको सख्त तरीन सजाएं दें। वो अभी सजाएं उनकी हुई नहीं। गरीबों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, अवाम आपके साथ चलेंगे। खवास को आप क्या कर रहे हैं? खवास से आप कुर्बानियां क्यों नहीं ले रहे? हमें दिन भर 24 घंटे मीडिया पे यही खबरें मिल रही हैं कि अवाम से कुर्बानियां जो है अवाम ने देना शुरू कर दी हैं, देंगे, पहले भी दे रहे हैं। खवास के बारे में कैंपेन चली थी कि ताकतवरों को कानून कटहरे में खड़ा नहीं करता। कहां है ताकतवर? या आप उनको सजा देंगे या आप ये मानेंगे कि आपने भी झूठ बोला है। इक्तदार में आने के लिए, ऐवानों में आने के लिए आपने भी झूठ बोला है।
اور پھر اس چیز کی معافی نہیں ہے آپ کے لیے. اور میں بڑے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ تمام نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے ملتمس ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں، آپ اگر دوسروں کی طرح ہوتے تو یہاں تک شاید اس طریقے سے نہ پہنچتے. آپ کو وہی رہنا ہے، آپ کو بدلنے نہیں دیا جائے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ آخری چانس ہیں. آپ نے ایسا کر لیا تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو میں انتشار دیکھ رہا ہوں اپنی مشاہدے کی قوت سے، آپ کی سوچ ہے، یہ سارے جن لوگوں نے ہمیں جائل رکھا تھا، پھر کوئی غریب کسی کے قابو میں نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. کتنی زبانیں بند کریں گے، کتنے لوگوں کو روکیں گے؟ بس ہو گئی ہے. ہمارے جیسے، میں نیوٹرل ترین آدمی ہوں، معتدل ترین آدمی ہوں، جو اپنی زندگی میں انتہائی صبر کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہوا آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف سے جا رہی ہیں. پہلے سے پسے ہوئے طبقات کو مزید پیسا جائے گا. یہ سیاست نہیں ہوگی، یہ حکومت نہیں ہوگی. آپ ان کو پیسیں، ان کو رگڑیں جن کو کبھی نہیں رگڑا گیا. اگر وہ خوش رہے اور آپ کے دائیں بائیں رہے اور آپ نے کچھ سمجھوتا کر لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں زمینی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہر روز سوچ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. آپ کو ابھی وقت دیا جا رہا ہے. آپ کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ اور بڑی دوستی کے ساتھ وقت دیا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند ہیں. آپ سے توقع بھی ہے، آپ سے امید بھی ہے. ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن پاکستان کے کسی دشمن کو، کسی لٹیرے کو، کسی غاصب کو، جنہوں نے عوام کو گمراہ رکھا، جاہل رکھا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے ہسپتالوں میں عوامی نمائندگان کا علاج ہو. ہم دیکھنا چاہیں گے ہماری عدالتوں کے اندر ایک جیسا انصاف ہو. ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے سکولوں میں عوامی نمائندگان کے بچے پڑھیں. اور ایک کلچر رکھنا چاہیے آپ کو. بہتر تو یہ ہوگا کہ تمام بچوں کے لیے سائیکل لازمی کر دیا جائے یا پبلک ٹرانسپورٹ کر دی جائے، جو سکولوں کی بسیں ہیں. کوئی بڑی بڑی گاڑیوں والا کسی سکول میں جا کے کسی بچے کو احساس کمتری کا شکار نہ کرے. یہ معاشرے کے عدل کی راہ ہے. اس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر پروپیگنڈے کی راہ بھی رکتی ہے. خیر والا پروپیگنڈا ہر گورنمنٹ کرتی ہے، آپ بھی کریں، سارے آپ کا ساتھ ہوں گے. غریب قوم کو، پسی ہوئی قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے زوال کا شکار ہوتے رہے ہیں ہمیشہ. اور میں آپ نوجوانوں سے بھی یہ دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے التجا کرنا چاہتا ہوں، دست بستہ. اپنے ارد گرد دیکھیں کن لوگوں کو آپ نے حکمران بنایا ہوا ہے، کن لوگوں کو لیڈر بنایا ہوا ہے. آپ کا اور ان کی زندگی کا معاشی فرق کیا ہے. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا میڈیا چینلز کس طریقے سے مینوپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. میں نے آپ کو بتایا یہ درد ہے، اور یہ کپتان کے لیے بالکل معافی نہیں ہوگی. یہ درد، چونکہ یہ یوتھ انہوں نے تیار کی تھی، یہ یوتھ تیار کی تھی. اب وہ یوتھ انتظار کر رہی ہے. یا آپ مانیں گے کہ آپ نے بھی محض سیاست کی ہے، یا آپ احتساب کر کے دکھائیں گے، یا آپ اعتماد میں لیں گے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، نیچے جو ہے وہ میرے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا رہا. تینوں صورتوں میں سچ ہے. اور جب آپ کوئی پالیسی بنائیں تو نیچے کی مشینری کے اوپر چیک رکھا کریں کہ نیچے عوام تک پہنچتے پہنچتے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. آپ ایک کہتے ہیں، وہاں 10 گنا وہاں پہ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ دیکھیں وہاں پہ وہ لوگ اسی طریقے سے ہر دور کی حکومت کو فیل بھی کیا جاتا ہے. نیچے پمفلٹ تقسیم ہو جاتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے یہ ایشو دیا ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. میڈیا کے اوپر بھی یہ اب وہ وقت آ گیا ہے. آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم، نوجوان نسل آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ مشکل فیصلے کرنے ہیں نا، تو مشکل فیصلے عوام کے لیے نہ کریں. عوام تو پہلے ہی مشکلات کے ساتھ گزرتے ہوئی آ رہی ہے. خواص کو بھی تو کبھی مشکل میں ڈالیں. ہم بھی تو دیکھیں کہ خواص بھی اس وطن میں مشکل میں پڑ سکتے ہیں. خواص کے لیے آپ کہیں کہ مجھے کچھ وقت دیں، اور غریبوں کے لیے آپ 2 منٹ ضائع کیے بغیر آپ شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ نظر آئے گا. انہی لوگوں کو، انہی پسے ہوئے طبقات کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. آپ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے کسی بھی حوالے سے، ان کے اوپر سارا پریشر آ جائے گا اور خواص ہمیں نظر آئیں گے مسکراتے ہوئے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طبقات پھر استعمال ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہم وقت ضائع کریں گے جو ہوتا آ رہا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے کوئی ہم انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی مسیح آئے ہمارے لیے. تو میں ہوپ فل ہوں آپ کو یہ درد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ٹیکسز کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے، جنہوں نے لوٹا ہے، جن کے پاس اتنے بڑے بڑے مربے ہیں، ان کا ڈیٹا بیس تیار کریں. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کیسے آ گئیں؟ اتنے فارم ہاؤس کیسے آئے؟ کسی استاد کا تو کوئی فارم ہاؤس اس طرح نظر نہیں آتا. اساتذہ کے فارم ہاؤسز نہیں ہیں. کن کے فارم ہاؤسز ہیں؟ کن کو نوازا گیا ہے؟ وہاں سے شروع کریں نا. وہاں پہ یہ بلڈوزر چلنے چاہیے، سی ڈی اے کے اور ایل ڈی اے کے.
गरीबों की बस्तियों के ऊपर दोबारा भी रोका जा सकता है ये काम। हमें नजर आए कि बड़े बड़े फार्म गिर रहे हैं, हमें नजर आए कि बड़ी बड़ी जो तजावजात हैं, ताकतवर लोगों की तजावजात, उनके ऊपर हुकूमती सतह पे बुलडोजर चलने चाहिए। हमारी वो सड़कें, लाहौर की, कराची की, वो सड़कें साफ होनी चाहिए जहां लोगों ने, ताकतवर लोगों ने तजावजात बनाई हुई है। ये छोटी छोटी बस्तियों को आप रगड़ देंगे, ये बाद में भी किया जा सकता है। आप क्यों नफरतें पालने के चक्कर में पड़ गए? अभी 3 महीने भी नहीं हुए, नीचे देखें हो क्या रहा है। लोगों के अंदर एक प्रेशर आ रहा है। आप पहले खवास की मिसाल कायम कर देंगे, ताकतवर लोगों की मिसाल कायम करेंगे, तो नीचे गरीब बस्तियों में भी जरूरत है, वहां भी बड़े तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं, बदमाशियां करते हैं, फिर वो बोलेंगे नहीं, उनके पास जवाब खत्म हो जाएगा। ताकतवर को आप कुछ ना कहें और गरीबों को आप गिरा देंगे, बेशक नाजायज ही होगा, लेकिन वो आपके हक में नहीं होगा। ये चुनौती समझ लें आप इसको। इसी तरीके से गवर्नमेंट्स नाकाम होती हैं और उनको नाकाम किया जाता है बड़ी साजिश के साथ। भाई मैं आपको बताऊं, मैं मजबूर हो गया हुआ हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कल को अल्लाह के हजूर वहां पे रिपोर्ट देनी है। मैं इस वजह से झूठ बोल दूं या छुपा लूं कुछ चीजें कि यार ये नहीं, मुझे जुर्रत मिली है, मुझे पता है। मैंने चीफ जस्टिस साहब की वो पहली तकरीर बड़े गौर से सुनी थी, पहली तकरीर उनकी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 1 साल दे दें, और मैंने दिल में नीयत कर ली थी कि मैंने पाकिस्तान को 1 साल देना है। और आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है ना, तो ये तरीकाकार होगा। ताकतवरों को कटहरे में खड़ा करें, ताकतवरों का एहतसाब होता हुआ नजर आएगा, गरीब लोग अपनी तजावजात खुद ही खत्म कर लेंगे कि भाई उनको इजाजत नहीं है तो हम किस खेत की मूली हैं। आप जब गरीबों के ऊपर ही प्रेशर डिवाइड करेंगे ना, सारे का सारा प्रेशर मुल्क का, और फिर हमें पता चलेगा कि मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं या इदारे हैं, उनको हर चीज उनको मिल रही है, उनके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आ रही, तो गरीब तो पहले ही पिसे हुए हैं। फिर क्या होगा? फिर पॉलिटिकल पार्टियां उठेंगी, इन्हीं गरीबों को इस्तेमाल किया जाएगा, सड़कें बंद हो जाएंगी। तो गरीबों को थोड़ा सा शेल्टर दें, पहले ताकतवरों से शुरू करें। हम देखना चाहते हैं आप ताकतवरों का पहले करें। चीफ जस्टिस साहब से भी ये इल्तमास है, ताकतवरों को पहले लटकाएं। गरीब तो कब से फांसियां नहीं लग रहे भाई, हर रोज गरीबों को फांसियां, हर रोज गरीबों की लितर परेड, हर रोज गरीब घरों में छापे, जुर्म हो ना हो छापे छापे। जिस शहर में निकल जाओ, जिस सड़क पे निकल जाओ, गरीब पे जुल्म हो रहा है। कभी ताकतवरों की भी लितर परेड हो, कभी ताकतवरों को भी रगड़ा जाए। ताकतवर जो मुजरिम है उनको तो जरूर कटारे में खड़ा किया जाए, या मुआशरे के सामने आके सच बोला जाए कि कोई ताकतवर चाहे वो मुजरिम नहीं है, महज सियासत की जाती है। सब ताकतवरों ने हलाल की कमाई से जायदादें बनाई हैं और इनके खिलाफ जो बोलता है वो महज सियासत करता है। हम मुतमिन हो जाएंगे, या ये तस्लीम कर लें। सादा सा हल है। धोखा देंगे, चक्कर में रखेंगे, लोगों को मसरूफ करने के लिए इस तरह की पॉलिसियां बनाएंगे जिसका सिर्फ गरीब पे इंपैक्ट होगा, आप कामयाब नहीं होंगे। और आपको नजर रखनी होगी अपने दाएं बाएं नीचे जो मशीर हैं, ये आपका एक फोन नीचे किसी और तरीके से जाता है, और वो गवर्नमेंट्स को नाकाम करने के लिए नीचे जो मशीनरियां बैठी हुई हैं ग्रास रूट लेवल तक, वो लोगों के अंदर वो जज्बात उभारती हैं ताकि हुकूमतों के खिलाफ चाहे वो मवाद इकट्ठा किया जाए। ये प्रोपेगेंडा की एक शक्ल है। निज़ाम तालीम के लिए भी मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में रिक्वेस्ट की थी। एक तर्ज के जब नौजवान निकलना शुरू हो जाएंगे, एक तर्ज के, एक ख्याल के, और उनका एक माइंड मेकअप होगा, पाकिस्तान यकसमत होकर आगे चला जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है, इसके अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। वक्त गुजार लेंगे आप, पहले नहीं गुजारा लोगों ने, सबने गुजार लिया, आप भी गुजार लेंगे। हम देखेंगे, हम कोसेंगे, कुड़ेंगे, यस, झोली उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, बिल्कुल अर्श पे जाएगी हमारी दुआ। गरीब और मिस्कीन और मजलूम लोगों की दुआ अर्श पे जाएगी कि हमें धोखा देने वालों को या अल्लाह गारत फरमा दे, जिन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया या अल्लाह उनको इबरतनाक सजा दे दे। हम यही दुआ कर सकते हैं। फिर पहले लोगों के साथ भी यही हुआ है। जो हमें धोखा देगा वो कोई नकली पीर हो, कोई उलमाए सू में से कोई हो, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये बड़ी भोली कौम है, जाहिल जरूर है लेकिन भोली कौम है। हमारी अक्सरियत आज भी बड़ी भोली है, हमारा भी कसूर है। वो अलग सेशंस में मैं बात करता रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उठे और हमें इस्तेमाल कर ले। जिसने किया उसका बेड़ा गर्क हुआ है। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली यहाँ पे मौजूद हैं, नेक इंसान मौजूद हैं जिनकी दुआएं चल रही हैं अभी भी। या ही या कय्यूम अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, इस वतन की अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए, हम सबको इस काबिल कर दे कि हम इस वतन के लिए दिन रात मेहनत कर सकें और हम सच बोलें,
اور ہمارے جو حکمران ہیں نیک اور صالح ہو جائیں اور ان کو رائٹ ایکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم کرنے کی ایک توفیق مل جائے، کیونکہ جب تک وہ یہ نہیں کریں گے، وہ دھوکہ دینے کے چکر میں پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات واللہ خیر الماکرین ہے۔ جو انسان پہلے سے پسے ہوئے کو مزید پیسے گا وہ پس جائے گا۔ اس ملک میں آج تک غریبوں کو ہی پیسا گیا ہے، اور اگر نہیں پیسا گیا تو ان طاقتور لٹیروں کو جو ہمیشہ لوٹتے رہے ہیں۔ اگر آپ کی بھی ملی بھگت ہو گئی، آپ کی بھی ملی بھگت ہوگی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس معاشرے میں مایوسی پھیلنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر لا قانونیت سے کوئی نہیں آپ معاشرے کو روک سکتا۔ پھر آپ تیار رہیے گا، پھر بڑے بڑی معتدل ہستیاں جو ہیں وہ باہر سڑکوں پہ نکلی ہوں گی۔ کیسے چھپیں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ جہازوں میں بیٹھ کے جس ملک میں جائیں گے وہاں آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ سارے مفکر اس پہ بول رہے ہیں، سارے دانشور تجزیہ کار اشارے کر رہے ہیں، اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، معاشرے کے غریب پسماندہ پسے ہوئے لوگوں کے سامنے طاقتوروں کا احتساب ہوتا ہوا نظر آئے، ان کو سزا دی جائے، ان سے لوٹی ہوئی دولت آپ واپس لیں، پھر آپ دیکھیں گے اپنی تن من دھن قربان کرنے والی یہ قوم ہے۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ سب کچھ نچھاور کر دیں گے آپ کے اوپر، لیکن ان کو آپ ایج دے دیں، کسی نہ کسی مجبوری کا اظہار کر دیں، اور 5 سال بعد آپ یہ کہہ دیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب بھی بتائیں، آپ اب بھی بتائیں پبلک فورم پہ لوگوں کو کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پا رہا، تاکہ اس کے لیے بھی لوگ آپ کا ساتھ دیں یا انتظار کریں۔ اس طریقے سے آپ خاموش رہے اور نیچے پھر گل کھیلتے رہے اسی طریقے سے، تو پھر تو وقت گزر جائے گا، پھر فائدہ کیا ہوگا اس چیز کا۔ اور میں امید کرتا ہوں، ہمارا لاڈ ہے، ہمارا پیار ہے، وی آر ویٹنگ فار دیٹ ڈے۔ 2-3 کام کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں۔